Bueno, saludos y bienvenidos. Bienvenidos a una transmisión más de TopoSkyrim. Pues bueno, aquí estamos transmitiendo Rigmor of Cyrodiil. Vamos en el día 8 de este grandioso mod que nos ha dejado en la entrega anterior, pues un montón de cosas, muchas emociones, muchos sentimientos y mucha aventura, una pelea, una captura significativa. Y ahora hemos tenido un merecido descanso y tenemos a Sorella, que va a ser una de gran importancia en esta otra parte de la historia, ya que ella ha tenido revelaciones, ha visto que ella va a liberar a los niños que están capturados en la gema que utiliza esta mora Serie o algo así, no recuerdo el nombre, la malvada de la película. Y bueno, entonces estamos recién despertándonos de descansar y tenemos a Serie que nos está esperando para informarnos alguna situación. Entonces entonces estamos por iniciar. Transmitimos desde Costa Rica. Espero que estén teniendo una buena noche, que estén bien y bueno, y saludos al resto de la comunidad que sigue la transmisión. Pues bueno, entonces nos vamos allá, vamos al juego. Bueno, me faltó un ajuste, creo, y que, sí, me faltó un ajuste que no me está leyendo el juego, y yo creo que ya ahora sí, listo, ahora sí, estamos por aquí. Entonces estamos recién despertándonos y tenemos a Serie allá al puro fondo. Pues bueno, hablemos con ella. Well met. Gracias, Serie. Por favor, ve adelante. Let's go. Ok, tenemos que ir a la sala de reuniones. ¿Por qué por aquí? No. Venimos a... Sí, pero está Rigmor allá, parece, todavía dormida. Ok, tomamos un atajo. Hemos tomado un atajo pasando por el cuarto de Rigmor, que está protegida por algo bien interesante, unos escoltas de Bobby que eran infiltrados, conocidos aquí por los aliados. Eso estuvo bien bueno. Siempre sospecharon del tipo y entonces siempre estuvieron protegiendo a Rigmor. Guardian. Cassius has sent word. He is now ready and waiting. Qué expresiones las de este tipo de Malesan. Así que nos vamos esta noche. Indeed, but something has come up. A slight problem. It's taken us a bit by surprise, and we would like your opinion on the matter. Ok. ¿Dónde están nosotros? Freofoff and I thought it prudent to discuss it between ourselves before we involve the others. Ok, está interesante. Leowin sent an envoy under a flag of truce to the barricades this morning. Since the capture of his son, Sir Robert, we do indeed seem to have reached a stalemate. The Count of Leowin has personally taken control of the valley as predicted. Imagino que quiere negociar. I am afraid it's not so simple. Ok, ¿qué pide? Not Leowin. The Lord Chancellor, Martin Blackwell, himself. Ok, ¿qué dice? He is prepared to come to the castle alone, risking his personal safety to discuss terms. Whatever they must be officially approved by Cepheus. By capturing Sir Robert, we have significantly changed the parameters on the whole situation we find ourselves in. But unless we play along, we don't know how to proceed.
Refusing him would cause suspicions. We cannot afford that. We would need to honor our duty to his safety. Taking him hostage would be out of the question. Killing him even worse. We don't have the military might to take the fight directly to Cepheus. He knows this. We would still need to stick to Plan A. We could, however, use this meeting to play for time. As far as they are concerned, they think the obvious. That we rescued our Countess, regained the initiative, and prepared for a lengthy siege, possibly in the hope of peace talks. Maybe Cepheus is prepared to relent and offer a pardon if Rigmor marries Sir Robert. We just don't know. However, we have a slight little issue. Ok. ¿Qué problema? He will want to speak directly to the Countess. But we fear Rigmor is not accustomed to negotiation at this level. Up until now, we have worked our problems out together, amongst ourselves. But we haven't been in a situation where only one is in charge. Bueno, yo creo que Rigmor es bastante inteligente. Exactly our point. By protocol, Rigmor must discuss and negotiate the offered terms with him. Blackwell regards Rigmor as but a mere child. As for Leowyn, as long as Sir Robert is still alive, she's still a potential daughter-in-law, and we should include this scenario in a possible settlement. Se complica la cosa. Ok. ¿Cómo sabemos que ya no son sospechosos? Tal vez es porque eso que viene a hablar para sacarnos información. Ajá, sí. Because if they are, Blackwell would not be bothering with small talk. If for one moment he thought the Emperor was in danger, they would be attacking us with everything they had. Leowyn, although a friend of Cepheus, is ultimately expendable. But we think, because of their friendship, Cepheus is plotting to get Sir Robert released. Blackwell has to do his bidding. What we say, and how we present ourselves, will be the deciding factor for Blackwell. He will try to dominate Rigmor. He will probe and coerce, but if he also wants to see Sir Robert is actually alive and well, then we will know. Eso es que no sospechan de nuestro plan de atacar Montaña de Mesa. Exactly. Plus, any offer by Blackwell is binding. He is as true to his word, even if Cepheus cannot be trusted. They play their noble games. They would forget all that has come to pass. No one wants to fight. Her pardon by right of combat would stand. Cepheus would become popular as the noble houses favor Rigmor. They proved that at the trial. The Leowins would still happily accept the marriage of Rigmor and Sir Robert, as would all the other houses. ¿Qué? ¿Cómo fue la cosa? No creo que Rigmor esté muy feliz por eso. But she must convince them of the opposite. You must prepare her for the task at hand. Si yo estuviera aquí, ya sabría la cuestión que nos ocupa. You are best to counsel her. She will listen to you. I'll inform Rigmor you want to speak to her, and I will take Sorella to my room, to give you a little privacy. Prepare Rigmor as best you can. We need to get this over with as soon as possible. She also needs to dress accordingly, and remind her this is a game we simply cannot lose. We must retain composure and make her response to any proposition believable. Ultimately, she must make it seem she will accept the offer on the table, but we must play for time, so she should consider
we offer, and let him know when she has sought counsel. Ok, se vuelve esto más complicado porque entra la política en juego y yo no sé qué es lo que me están diciendo. Yo creo que me dijeron de que Rigmor debe aceptar casarse con Sir Robert y eso sería inaudito en este momento. Wait here a moment. Ok, debemos esperar pacientemente. Esperemos a ver qué sucede. Saludos a los que están siguiendo la transmisión. Buenas noches, bienvenidos. Espero que la estén pasando bien. Bueno, ya no fue tan larga la espera. Rigmor will see you now. Please go in. Adiós, hola, Sorella. Come on in. Curie says you want to talk. Rigmor. Hay un asunto. What is it? El Lord Canciller quiere hablar con nosotros, solicita una reunión. Crap. That changes things. Tenemos que asegurarnos de que no sospeche que tenemos un plan, ya sabes, montaña de la mesa. So I act the best I can as a countess, without betraying us and making him suspicious. Algo así. What can I expect from him? Creemos que podría querer hacer un trato, posiblemente incluso llegar a un acuerdo. What sort of compromise? Un indulto para ti si te casas con Bobby. Acabamos con el asedio, todos se van a casa, esa clase de cosas. What? Doble what? Dragonborn, are you feeling okay? Claro, ¿por qué no debería estar? You seem a little distant. I haven't done something to upset you, have I? No, solo es un poco de cansancio, eso es todo. Don't push me away, okay? As for Blackwell, this is the sort of thing I've been tutored in. I am guessing when you said we, that means you all talked about me behind my back? Yeah. ¿Qué es tan gracioso? Malasam and Freathoth are hiding behind the cushions while they send you into the room. Sí, esa es la pura verdad. Come on, I'm not that bad, am I? On second thought, don't answer that. Don't worry, I'll be ready for when he arrives. Don't know what I'm going to do with my hair, though, but I'll make an effort. El plan es considerar cualquier propuesta y ya se lo haremos saber para ganar tiempo. Has Cassius been in contact? Sí, nos está esperando. Saldremos lo antes posible. Dragonborn, this might be the only time we have alone for some time. Sí. Oye, será mejor que nos demos prisa. Blackwell podría llegar en breve. No sé, ¿cuál será más romántica? Esta. Oh, okay. Entonces te veré en la sala de reuniones. Sure. See you then. Ok, vamos a la sala de reuniones. Bueno, esto está complicándose esta cosa. Porque, bueno, si nada más va y propone y le damos chance para contestar luego, pues todo bien, no hay ningún problema.
Ah, Guardian. Blackwell has arrived and is waiting. Is the Countess prepared? Bueno, en lo que se puede, sí. Tan preparada como siempre lo estará. I see. Then let us begin. A Guardian, stand to the left of Rigmor. Friafoff and I will stand to the right. Let's hope she doesn't falter. I know how fragile she can be. Ok, ya está Blackwell. Vamos a ver qué se viene. Viene Rigmor, se escuchan los pasos. Ah, pensé que iba a estar vestida como condesa o algo así. The Lord Chancellor, Martin Blackwell. Countess Rigmor, may I thank you for accepting my request for an audience. I hope we can talk frankly and openly about the situation we found ourselves in. I come here today in the hope that this unfortunate set of circumstances can be swiftly overcome. The Emperor only wishes to find an amicable agreement from which we can all benefit, bringing about once again the peace we had until recently enjoyed. Therefore, I have a proposal. Stop! Don't think I don't know why you're here, Lord Chancellor. The only reason you're here is to offer me nothing. The only reason you're here is because you think we will bow down to you. You think we are weak and will drop everything to please the Emperor, who has up until now tried to kill us. But I haven't. I haven't finished! You come here as an errand boy, who now serves a bandit king, who has usurped an empire that belongs to the Mede dynasty, and the true emperor, also your emperor, Titus Mede II. A bandit king who is at the beck and call of the real power behind the throne. A monster, a daughter of Cold Harbor who wishes to take my land and tear us apart. I will wager your proposal would have me marry the very same piece of crap you were sent here to hopefully set free, and expected me to comply because I fear you. I don't fear you, Lord Chancellor. I fear for Cyrodiil and the Empire, and I will fight you to the very last man, to the very last breath, because it is right and just. I will fight you in the name of the one true Emperor, Titus Mede II, because it is right and just. I have fought better armies than that Leowen rabble you have there in the valley, and I dare you to come and fight me. And if you can climb over the mountain of your dead to reach us, we will smash you all the way back down with our shield walls. I declare Bruma to be a free city again, and I revoke the noble decree. I revoke the white gold agreement, and any noble that brings themselves to the gates of Bruma in an act of war against my people will have their heads decorating the parapet of my walls for the whole world to see, including that monster Marai Cepheus if she dare show her face here. So you go and tell your emperor, if Leowen wants his son back alive, and he really wants a lasting peace, to cease hostilities with immediate effect. Because if he wants to try it on with me, I will leave a bloody trail paved with skulls all
all the way to the gates of the Imperial City! ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esa locura, Rick? ¿Qué mal están viendo? No, Court Advisor Malasam, no need. I will of course relay the Countess's proposal to the Emperor. But before I leave, I humbly ask if I can see Sir Robert in person. Of course, Lord Chancellor. Guardian, would you escort the Lord Chancellor to the prisoners' quarters? Freofoff and I will retire to the cabinet room. Santísima lo que ha pasado aquí. Rigmor se ha vuelto una fiera. Y en lugar de escuchar y darnos tiempo, no nos dio tiempo para nada. Ok, pues bueno, vámonos con Blackwell. Ok, igual, Blackwell, vamos tranquilo. Usted nada más me sigue por aquí. Hija de la chingada, se obstinó Rigmor. Ardió Troya. No sea bárbaro lo que acaba de pasar. Se enojó increíblemente. Oiga, ¿y ese carajo qué? Tenía que hablar con él. Pero porque no vino. Vamos a ver si hablamos con el chiquito este. Por aquí, Lord Chancellor. After you. Ahora sí. Topo Fabián, saludos. Qué bueno que estás por aquí. Qué bueno ese emoticón. ¡Que se armen los putazos! Exactamente, eso fue lo que pasó. Que se armen los putazos. Y Rigmor no sea bárbaro, no fue condescendiente de ninguna manera. Oiga, estas velas están chochas hace rato. Hacen una... ¿Qué es lo que pasa con estas? Hay que cambiar esas velas. Está dañado los bombillos. No era para acá, era para acá abajo. Y ahí me dicen que vaya a las celdas y como si yo me supiera esto de memoria y bueno, por dicha sí me acuerdo, pero no me lo sé de memoria. Bueno, no está aquí el que me debería abrir la puerta, debería cuidar esta entrada. Ok, aquí estamos. Hola. Qué ganas de apiármelos. Blackwell, you come to free me. About time. I knew these rats would crumble. No, Sir Robert. I have come to make sure you are alive as part of the negotiations. Please behave in an orderly manner until the time comes for you to return home. This is a fucking joke, right? You tell these peasants to let me the fuck out of here, or you'll what? Juggle some balls, dance like a clown, piss your pants? Fuck you, Blackwell. Wait till my father hears of this. He's gonna... Shut up, you worthless little shit. The reason we're in this mess in the first place is because of you. Instead of being a good boy and getting yourself slain and dying a hero like a real noble knight, you throw away your weapon and roll over at the first opportunity. You're an embarrassment. Foul-mouthed wretch. 5 minutes with a hot iron would do well to teach you some manners. If you dare utter one more sound, I swear I'll have your tongue torn out of your mouth. Right here, right now. Thank you, Guardian. That's all I need for now. Is there anywhere we can talk privately? Sí, le acompaño. Podemos hablar en el salón. As you wish. Lead the way. Oiga, que regañada le pegaron al Sir Robert. Eso sí estuvo bien. Bueno, Blackwell corre también. Yo pensé que era un noble que ni siquiera iba a correr. Estas luces están chochas. Va de nuevo. What am I going to tell the Emperor?
I certainly believe we can come to some arrangement, but I think you'll agree I cannot repeat to him what the Countess stated. Sí, no puede decir en exactitud lo que Rigmor ha dicho, correcto. Come now, Guardian, you can't honestly expect me to relay that message. Es porque quiere protegerla a Blackwell. Ella amenazó al emperador o no lo hizo. Not directly. What I took from that display? No. Angry outburst, and under the circumstances perfectly understandable, was what would happen if the Emperor was to continue hostilities. I got from that Bruma is remaining in a defensive position for now, and will not resort to aggression unless provoked. I could live with the fact that Bruma wants to return to its former free city status. I would do everything in my power to make sure the Emperor was not swayed to betray any settlement agreed, but... Pero ya no es tan inquisitivo como antes, ¿verdad? Se están quedando anticuados. Oh, trust me, Guardian, I still have the ear of the Emperor. He is my only concern. Whether I think Rigmor is right or wrong makes no difference. I serve the seat of Cyrodiil. It's nothing personal. As I said, I'm quite fond of the girl, even more so now. Esa no era la idea de ello. Le aconsejaron escucharle y que respondiera de la manera cortesana que se espera de una condesa. She moved me. You make sure you take good care of her, Guardian. I would hate if anything were to happen to her. What I shall do is explain that she, Bruma, is prepared to release Sir Robert, under condition that we agree to a temporary non-aggression pact, pending further negotiation on our further relations. ¿No está rompiendo el protocolo, Blackwell? Not at all. The Leowans are more of a threat to the Emperor than Rigmor of Bruma. Morag Cetheus knows it well. It's a shame Rigmor got caught up in their power struggle. Morag Cetheus will be more inclined to deal with them first, and would rather prefer Sir Robert reside here permanently. It will be interesting to see what she says about it all, to be honest with you. Plus, it will give you the time you need to get to Table Mountain. What? Se sabe el plan. Come now, Guardian, please don't insult my intelligence. My loyalties lie with whomsoever sits upon the throne of the Imperial City. Last time I looked, Morag Cetheus was not the Emperor. Just another threat to him personally, and the stability of the Empire. The next time we meet, we may be able to come to some more meaningful and long-lasting settlement. Until then, I bid you farewell. I shall continue to protect and serve the Emperor, so be warned. But if you want to relieve me of my duties to him and pledge allegiance to another, know this. Whomsoever takes off the head that wears the crown reigns supreme. I hope I have made myself perfectly clear. Good day. Good day, Blackwell. Gracias por el tip. Nada más es de cortarle la cabeza, que se la corte, se convierte en el emperador supremo. Ok, bueno, voy a esperar que se vaya por cortesía. Para que reciba un poco de cortesía, porque no recibió lo que esperábamos. Ahí vamos a ver cómo está Salón. Es más, voy a llegar por este lado. Pepa, a ver, para ver aquí a escondidas qué está pasando. ¿Quiénes están ahí? Ahí, santísima. Dragonborn, what did he say? Does he suspect anything? Espérate. Oh, Rigmor. Why couldn't you just have played along? I'm sure an outburst like that would probably... Probably have been heard all the way to Skyrim. Yeah. What's done is done. We can only adjust to our situation, whatever our situation now is. Guardian, how was the Chancellor?
Did he give away any clues to his possible intentions? Sí, sí. Ah. Quiere amor a Serie tan muerta como nosotros. He actually told you that? If he did, he must be playing with us. No, en esos términos exactos, pero asume que vamos a montaña de la mesa. Damn him. Always a step ahead. Surely we would have heard if anything was amiss. Cassius would have sent word by now. Sefri himself is an anvil. He would have noticed something. Quisiera pensar lo mismo. Blackwell would need to have sent troops to Hammerfell, or have Quintus arrested. Anything untoward would have caused suspicions. But it does make perfect sense. He is loyal only to the Emperor. Morag Cepheus and the Leowins are but just another threat. I would, in his place, remove the danger, then negotiate a settlement between the houses. Hey, Rigmor. Remember when your mom called Sethri an obnoxious elf? Oh, yeah. And he went everywhere in just his underpants. Yeah, and he used to, just blow off. Oh, my days. He stank so bad. Well, I never. How rude. You two would do very well to pay attention and stop messing around. You know, he used to sit on the porch, blowing off and laughing to himself. Oh my, no way. Qué mal My educadas. mom used to say, if he comes over here, he's gonna get an arrow in his ass. Qué mal criadas. Girls, stop it. The Dragonborn is talking. It's important. It's okay. We were just blowing off a bit of steam. Qué risa. My apologies. Hey, Dragonborn, is it time to go yet? Hablemos con Sorella. Sí, Sorella, es hora de irse. Hell yeah! If we sneak out the way we came in, we can follow the stream. It'll take us straight into the forest. Please be careful, all of you. Remember, Sorella is only a child. Freofoff and I will, retire. Ok. Rompamos el hielo, estuvo bien cómico. Estoy guardando. Voy a hacer una pequeña pausa de unos 2 minutos.
Bueno, ya volví. Menos de 2 minutos. Bueno, vamos entonces. No tengo conversación. Vale, Sam, no todo bien. Sigun, nos vemos. Salimos de aquí. X Andrés, ex Andrés, o sí, ex Andrés Villa X, XX aquí, X. Todo bien, espero que estés pura vida. Gracias por pasarte por aquí y escribir. Ok, no sé si voy bien por aquí. No sé si voy bien. Yo diría que no voy bien, pero... Yo diría que debía haber bajado como por alguna de estas otras puertas. No, esta es una habitación. Esta. Ok, ahora sí. Bueno, chiquilla, nos vamos entonces. Oh, una trampa de... Alguien agarró la... Alguien... ¡Ay, Sorela! Ok, salimos por las alcantarillas. Prepara el Rigmor para el viaje. ¿Seguir la corriente decías? Yeah, it'll take us down into the forest. There's a bridge it goes under, on the Orange Road. Once we're past that, we should be safe. Ok, Sorela. Sorela, quédate cerca de Rigmor. Si hay problemas, vete a una distancia segura y usa tu arco. You got that right. Excelente. Pues bueno, nos ayuda esta tormenta. Excelente ir con los pies mojados con una nevada. Al menos nos oculta. Bueno, esto se pone cada vez mejor. Interesante. Aquí tengo los copos de nieve blanco y aquí los tengo negros. Vamos a ver entre todas las opciones aquí cuál podrá estarme afectando estos copos de nieve. No, ninguna de estas. Completamente fuera del control de las opciones. Tendría que ser entonces alguno de estos. Vamos a ver si hay algo que diga Snow, sí. A ver. Lista. Voy a cargar la configuración normal porque no sé si desactivé algo que no era y vuelvo a irme aquí a Snow y salvamos.
En serio, Andrés, ¿qué habrá pasado? ¿Tenés un problema con la cuenta? ¡Qué madre, ah! A ver si te exige encendido el... Sí. Tengo un problema en mi cuenta. Ah, eso debe ser preocupante. Debes estar un poco inquieto por resolver el problema. ¿Quién sabe qué habrá sido? Bueno, espero que no hayas olvidado la clave. Ok, si ahí está el puente. ¿Cuál es la idea? ¿Pasar por debajo del puente o...? Oh, excelentes. Excelente, nos dejó la nevada. ¿Qué es eso, Rigmor? Rigmor, ¿qué pasó? Se mandó como a cruzar. ¿Qué? ¿La idea era pasar por debajo del puente? Pues pareciera porque... Ok, viene Rigmor, Sorella. Perdón por no seguir el plan de seguir directamente por el río. Ok, hablemos con Rigmor. Sorella, cuidado. ¿Y ahora por dónde? Over that way, to the right. Keep going until I say. Hey, Sorella, how's your mom? Oh, she's cool. She wasn't too happy about moving to Falkreath, though. Yeah, but it was for the best, right? My dad, he opened a school there for all the kids. I made lots of friends. It was a happy time for me. Hey, that sounds great. Don't get me wrong, I still love it in the mountains. It's all I ever knew. Angie, my mom, still prefers to hunt to put meat on the table, even though there's a shop. She takes me with her to keep my skills up, and the wolves won't attack her if I'm there. I had the same thing happen, but bears. Never did find out why that is. Yeah, I heard that. Way cool, huh? Yeah, way cool. Qué bonita conversación entre ellas. Ok, pongámosle un poquillo a ver. Qué bonito.
Rigmor. ¿Y ahora por dónde? Straight ahead. There used to be a little camp further up with a treehouse. ¿La casa del árbol? Yeah, it's probably gone now. We used to play there when we were kids. That's totally so cool. Can we check it out? Sorella. Sí, es un buen lugar para descansar, sí. Es que todavía está. You are so the coolest. Ok, si te... Even just a little bit, you know, about all this. I try not to think about it. My mom always taught me to remain calm, even in the midst of chaos. Dice, accidentalmente cerré mi cuenta de Twitch, intenté todo mi correo, pero me sale que dice, fue imposible crear mi cuenta. Ah, no puede ser. I was as brave as you. I get scared all the time. No way. You've got the Dragonborn. Yeah. My guardian angel. No te creo, qué triste, Andrés. No, pero intenta hacerlo, hazlo con calma, tal vez con calma, porque en el momento en que uno hace eso, pues, ¿verdad? ¿Qué? No sé, se confunde uno, se pone uno con ganas de resolverlo rápido y tal vez por eso se te fue ahí alguna cosa. Ojalá que lo puedas hacer con calma y tal vez puedas reactivar la cuenta. Ojalá que sí. Bueno, ya nos están conversando, que veníamos un poquito más. Ya estamos llegando. ¿Dónde estamos en el mapa? This is so totally the coolest thing ever. I'm so gonna get my dad to make me one of these. Ahí va para arriba. Ahí va para arriba. De acuerdo, pasaremos un momento. Asegúrate que Sorella coma algo. Sure. She's doing okay, isn't she? Está muy bien, es una chica valiente. It all seems like a game to her. Tal vez sea la mejor manera. Venga, subamos. Yeah. Rigmor, come on up. Okay, be right there. Ok, vamos para arriba. I'm coming. Gisela, saludos, bienvenida. Qué bueno que estés por aquí. Se te extrañó bastante no estar en el inicio de la partida. Pues, ¿qué pasó? Ha pasado cosas increíbles, sí. Resulta que llegaron a negociar a Bruma. Blackwell llegó a negociar y entonces tuvimos que hablar con Rigmor y tratar de explicarle que la idea era escuchar cualquier propuesta y decirle que nos diera tiempo para contestarle y entonces así ganar tiempo para las ubicaciones estratégicas de la guerra. Una de las posibles propuestas que podían traernos era de que Rigmor se casara con Sir Robert y bueno, y entonces eso estaba terrible y entonces pues Rigmor tenía que asumir las negociaciones porque es la condesa de Bruma y entonces pues bueno, nos sentamos ahí a la parte del trono y Rigmor llegó tranquila, serena y entonces Blackwell intentó dar la propuesta que traía y Rigmor se desató. Rigmor le dijo, pero
le dijo de todo, que si pensaban de que ella era tonta, qué sé yo, no sé, de que sí, que no los asustaban, de que no le iba a asustar, de que ella le podía llenar el camino lleno de sangre y de esqueletos hasta el imperio, que Blackwell estaba siguiendo a un emperador ladrón, no sé, bueno, fue una cosa terrible lo que pasó, y intentábamos negociar y que Rigmor escuchara tranquilamente como para que no sospecharan de los planes que teníamos, pero Blackwell sabe parte de los planes. Lo que pasa es que Blackwell no va con Moras Serie ni con el emperador que esté, sino que simplemente va con el emperador que esté, y él sí quiere a Rigmor, o le cae bien Rigmor, podría decir. Y bueno, no sé, ha pasado un montón de cosas. Te va a tocar rebobinar ahí el video y echarle una jedilla, porque no es lo mismo que te lo cuente a que lo veas tú mismo, la reacción de Rigmor y lo altanera y lo brava que se puso y los gritos, y bueno, estuvo genial, estuvo buenísimo ese momento en que Rigmor se alocó. Mañana revisaré, sí, ojalá que sí. Y Andrés dice, no sé qué hacer. Si dice que fue imposible, me corrió para ti, me sale unos rompecabezas. No sea bárbaro, Andrés, ya hazlo con tiempo, calma. Rigmor, sí, Gisela. Vamos a ver cómo sigue esto. Ahorita, bueno, entonces, después de la tormenta que pasó, salimos de Bruma y vamos llevando a Sorella hacia el punto de encuentro, a ver qué tal. Y bueno, y esta caminata está bonita, han estado conversando ellas, y bueno, y ahorita hemos parado en la casa de un árbol y vamos a descansar un poco, seguro a conversar un poco y hacer que Sorella coma algo. Por ahí vamos. Ay, Andrés, estás en una encrucijada difícil. Sí, esta es para ir abajo y esta es para ir arriba. Y aquí no se ve nada. Bueno, qué dicha que no eran unas tablas ahí como... Ok, está bien bonito aquí. I bet you used to come up here all the time, Rigmor. You bet. We used to hide up here, and if anyone came by, we would throw stones at them and hide. No. It was so funny. They would be looking around, and we would just keep quiet. We used to laugh to ourselves, unless it was my dad. He knew where we were, and he would pretend that he was going to chop the tree down, you know. Oh, look at this tree someone has left in the middle of the road. I'll just have to chop it down to get those naughty squirrels. And we would shout and scream. Oh, those were the days. I wonder sometimes about my real parents. What really happened to them. Oh, Cyrilla. You and Dragonborn were there. You must know. Dragonborn. You said they were gone. Gone where? Did they just leave me there? Didn't they want me anymore? No, Sorella, eso no fue. Hubo un terrible accidente en la montaña. Ellos nunca te hubieron abandonado a propósito. Puchica, ¿le puedo decir eso? ¿O la verdad? Fueron asesinados por la nueva orden. Llegamos demasiado tarde para salvarles. Lo siento mucho. Le voy a decir la verdad. Are you sure? I know they were in the prison with me. They would call me to say everything was going to be alright.
Sorella, ellos iban a matarte también, pero te encontramos a tiempo y nos ocupamos de ti. I figured something bad happened. Thanks, you Dragonborn. Hey, why don't we play a game? What? Like, I Spy? Yeah, you go first. Okay. I spy with my little eye something beginning with D. Oh, Daisy? Come on, Rigmor. That's so lame. Okay, let me guess. Dragonborn? No. How did you guess that? That was a hard one. Come on, Dragonborn. You're it. Okay. What was that? Ow, Sarge, I think I've sprained my ankle now. Rigmor? Shh. Dragonborn. First your elbow, now your ankle. What the fuck next? Hey, it's okay. Be very still and be very quiet. Like that game I told you about, okay? Elbows and arseholes. Fuck you, Draxus. Everything is going to be all right. Hey, keep the noise down. Keep your eyes peeled, terrorists. Desde la copa, ¿cómo subo a la copa? The Broomies? Fucking Broomies, you're such a twat, Fagianus. Shut it. Hey, look. Here's a camp. Fire's dead. No one's been here for a long time. Yeah, well, they're gonna come down off that mountain someday. And we'll be waiting for them. Ahí están esos tipos, en verdad. Van a tirarle una flechaza, una flechita. Les caería bien. Dice Jennifer, sí, hola, Rigmor estuvo increíble, o sea, sin palabras, definitivamente tienes que ver la repetición de esa parte, es de quedarse, como dice popularmente, con la jeta abierta. 1000 horas a Rigmor, me quité el sombrero y le hice reverencias, y pues así fue, en verdad. Son 6, un sargento pesado, 4 legionarios y un explorador mercenario. Can we take them on? Sí, pero solo si fuese necesario hacerlo. Dragonborn, do you think this is wise? What about Sorella? Bueno, de momento no va a ir a ninguna parte y no podemos quedarnos aquí. Okay, after you, Dragonborn. I'll cover you. I won't let you down. Oh, excelente. Se puso bonito esto, subimos y tenemos a un grupo de pillos abajo. Vamos a ver si bajamos y le damos matarile, revisemos cómo estamos de armas. Well. What do we have here? So, friend, what business do you have skulking around the forest? Es una excursión familiar. Vinimos a recoger setas, compañero. Mushrooms, huh? Like for a picnic? Exacto. I told
wasn't right. Nice bow, kid. You steal that someplace? Trouble is, there's not much room round here for all of us. Oh. Hey, wait a minute. I'm sure I've seen that girl somewhere before. That's the Countess, Rigmor of Bruma. You're messing with the wrong girl! Give it your best shot! Puedo seguir así todo el día. Okay. El que me preocupaba era el explorador. Que se fuera a ir. Pucha, 100 flechas. ¿Y alguno de estos tiene alguna nota o algo que me haga sospechar de que vinieron aquí al propósito por algo? No, no se ve nada sospechoso. Ok. Salgamos de aquí inmediatamente. That was close. Sorella. Ah, pobrecita. Hey, try to breathe deeply, okay? Don't worry, it'll pass. I'm sorry. No. No, tranquila. It's okay, Sorella. It happens to all of us. You did really well. Vamos, Sorella, tranquila. Cielo, la primera vez. I've never had to kill before. Eran ellos o nosotros, no tuvimos otra opción. I don't want to let you and Rigmor down, Dragonborn. Lo hiciste bien, Sorella, y deberás estar muy orgullosa de ti misma. ¿Estás lista para irnos? Yeah, I'm ready. Y de hecho eso le sirve de práctica para lo que viene. ¿Cuánto nos falta? We keep moving forward, keeping the orange road to our right. Up ahead should be some old Iliad ruins with a derelict old imperial fort to the left. It's quite a way, but we can rest there until we have to cross the Black Road. Vale, mantente cerca y cuida, Sorella. Of course I will. Lead on. Ok, ¿cuál será el camino? Porque estábamos nosotros aquí. Seguir el camino anaranjado, dice. Pero bueno, no veo yo ningún camino anaranjado. Voy a seguir este. Espero que vaya por el camino correcto. Bueno, por cualquier cosa sería bueno guardar. Ok, qué bueno que quedó. Rigmor, how many men have you killed? Do you keep count? Now that's a good question. Why do you ask? I don't know. I just wonder because of what happened back there. Too many to count, Sorella. But they got what was coming to them. Tiny says he keeps an ear from the men he kills and puts them on a piece of string around his neck. Yeah, he told me that once. I've never seen them though. Yuck. If he gets caught with them, it's a death sentence for him. When I was with Bobby, he would sit cross-legged on the floor and clean his fingernails with his dagger, staring at me. It gave me the
Yeah, I noticed that the other day when we were waiting to come to Bruma. Rom just eats and drinks. Yeah, eats like a horse, drinks like a fish. He could never best me, though. You feeling better now? Yeah, I'm all good. Well, don't let it get to you. Remember what your mom taught you, okay? Okay. Qué bonito está. Esa pasada. Yo que seguir el camino anaranjado. Y qué anaranjado ni qué nada es esto. Ok, hay una torre ahí. Y yo por el momento no debo andar descubriendo nada porque estamos más bien escondidos, entonces. Tuanes y Cyrodiil. Vale, descansemos un rato. Mantened los ojos abiertos. Sure thing. Come on, Cyrodiil. Take a seat. Yes. Para ayudarla. Algo pasa aquí en el chat que me sale como que bienvenido al chat, como si es desconectar y se volviera a conectar. Me da como la impresión como que si se desconectara. Ok, hablamos. Falta mucho. We keep going until we reach the Black Road. It's actually not far, just ahead. But by going that way, we would be exposed and in view of Fort Ash. If we double back a bit, we can take the dirt track to Odil Farm. Crossing the fields there will bring us out behind the fort and on top of the road. Once across, we can head west, keeping the road and Coral to our right. Once we reach the old Oblivion Gate, Cassius's base camp shouldn't be too far. Dragonborn, can I ask you a question? Claro. Uy, me levanté. Do you love Rigmor? Oh.
Con todo mi corazón. Sí, la amo. Yes, I knew it. You two make a great couple. He has his moments. ¿Está evidente? It must be hard for you guys, you know, keeping it a secret. Bueno, una vez que todo esto acabe, quién sabe. Can I come to your wedding? Ay, qué lindo. Es claro que puedes venir. Oh my days. Yes. Sorella, you remind me of myself in so many ways. You know, when I saw you in that filthy cell, my blood ran cold. I was so angry. I knew we had to get you out of there. What kind of world is this that such evil can exist in people's hearts? When I grow up, I'm gonna be a vampire hunter. Still gets to you, huh? I still have nightmares sometimes, if that's what you mean. Sometimes you just have to let things go. I owe you guys my life. And Angie, my mom, she gave me a real home. I never knew that. I have you guys to thank for it. My dad, he thinks of you as a long-lost daughter. So, that kind of makes you my big sister, right? Yeah, I know. Cool, huh? Way cool. Demasiado lindo. Qué bonita conversación. Saludos, Andrés Medina. Qué bueno que andas por aquí. Bienvenido. Espero que estés muy bien. Gracias por escribir y hacerme saber que andas por aquí. Qué bueno. Vamos, encontremos este camino. Se terminó la conversación hasta que lo crucemos. Sure. Come on, Sorella. Follow me and keep close. Okay, Rigmor. ¿Y entonces? Buenis. ¿Qué pasa con Rigmor y con Sorella? Ok. Vamos a ver si vamos bien. Sí. Qué bonita que estuvo esa conversación. Qué linda Sorella. Sospechando el amor entre Rigmor y sangre de dragón. Y pidiendo ir a la boda. Y agradeciendo porque la hemos salvado. De puña. Muy bonito, la verdad. Y increíble. También preguntarnos por los papás de ella y bueno, todo lo que las conversaciones de ella. Cruza los campos hacia el camino negro. Ok, vamos a hacer un guardado aquí. Aquí está por la puerta de Oblivion, dijo Rigmor. Porque no voy a desbloquear el... Ya. Lo bueno es para dejarlo desbloqueado.
Cruza la carretera. Ingol told you that? Oh, God. ¿De qué van hablando esas? Oh my. Well, when we meet him, don't you go telling him that. Yeah, it's true. He said that when he first met Cassius, he rescued him from a nomadic tribe who had eaten all his goats and had him working as a batman, fetching water from the well. And they beat him with sticks. That's so cute. Oh my, I'm crying now. Saludos, Andrew. Hi, Andrew. Welcome. No, your dad. Yo estoy en my level es 6-3. And Cassius are very brave soldiers who helped defeat the might of the Aldmeri Dominion here in Cyrodiil. In fact, not very far from here. No way! He never talks about that. He always changes the subject when I ask him about it. Yeah, way. And went on to help defend the people of Hammerfell and the people of Skyrim from a fate far worse than death. That is totally so cool. Did you know Cassius was a pirate? Whoa. I've been on his ship. No way. Yeah, way. And do you know what? He is one of the most kindest people I have ever met. Apart from your dad, that is. Qué lindo. Qué bonita conversación se tienen ellas. Puchica. And my battle damage is 17,000. Esto, ¿dónde lo veo? ¿En dónde? En las estadísticas, tal vez. Batalla. My battle damage 17,000. ¿Cómo puede ser 17,000? Sí, no sabría de dónde saca ese dato. No, pues mi daño es de 366, 17,000. No sabría. ¿Cómo vamos aquí a viajar al campamento de Cassius? Ya estamos cerca. Pucha, hemos cruzado desde Bruma hasta aquí arriba. Vamos a ver si nos encontramos con Cassius. Saludos a los que siguen la transmisión. Espero que estén bien. Transmitimos desde Costa Rica. Seguimos transmisión. Hacemos contenido por TikTok, por Twitch y por YouTube. Ahí está el campamento.
Qué modesto. Dragonborn. Rigmor. Glad you could make it. Did you run into any trouble on the way? Sí, un poco ahí, pero lo superamos. Solo un encuentro aislado con tropas enemigas, no tuvimos opción, pero nos ocupamos de ellas. I take it you concealed the bodies? No tuvimos tiempo, pero no encontramos a ninguno más. No dejamos rastro. Good. Make yourselves at home. We'll rest here for a while. We need to be properly prepared to cross the mountain ridge. Quintus as well. I didn't even need to persuade him. My Marines have been incorporated into his legion and they await our arrival. ¿Sabemos algo de las posiciones enemigas? Serie has infiltrated the area and should have some information ready for when we return to the legion encampment on the border. Es bueno saberlo. ¿Conoces a Sorella, la hija de Ingu? Not since she was a little girl. You're a very brave girl coming all the way here, Sorella, but I bet you don't remember me. It was quite some time ago. Hi, Cassius. Rigmor says you knew my dad. Indeed. Do you want to hear how I met him? Here we go. He told me about that. He said he saved you from a nomadic tribe that had eaten all your goats. Did he now? Actually, it's a little bit different than that. Not much, but do you want me to tell you the whole story? Oh, would you? Please? It's a long story. Let me see. It was a cold, dark night. We had been attached to the 4th Legion patrolling the road between the Imperial City and Brabel. Then, all of a sudden, a citizen comes running up to us out of nowhere. "Quick," says he. "Come quickly, they're all dead." "Who is dead, my good sir?" says I. But he runs off in the direction he came, and we followed as quickly as we could, trying to peer into the darkness. Our torches ablaze, our hands sweating, gripping tightly to the hilts of our swords, not knowing what danger could appear in the darkening gloom. When we arrived at what appeared to be a chicken farm, there was carnage everywhere, chickens strewn left and right. We thought, what could have done this terrible crime? It was terrifying. "We have caught the culprit," says he, "come this way." We drew our swords expecting the worst, frightened for our lives, and slowly we moved forward, not knowing what was to befall us. Beads of sweat ran into our eyes from furrowed brows. And there it was, indeed, the culprit, caught red-handed with some of the chickens still in his pockets, your father, in the stocks. From then on, he was always known as the Fox. Whoa! What happened then? I don't know if I should tell you, but I think you need to know. It was awful. They beat him with sticks, and then let him go. You're kidding, right? No, it's the truth. Make sure you ask him about it when you get home. Ellos no se cuentan. Come on, Sorella. Let's get some sleep. ¿Quién sabe cuál será la verdad? Yes, thanks you, Rigmor. Will you stay with me in my tent? Sure. Okay, you guys, we're going to grab some sleep. Wake us up when you're ready to move out. Sleep well, Sorella. Rigmor. Listo. No se actualiza, para ver si se actualiza así la conversación. Sí, por ahí está. Andrew dice que utilizas pociones de restauración con
Ansman item y make me weapon strong and my armor. Ok, con razón tienes un daño tan alto. You should get the crossbow in the game. Que si utilizo el arco, sí, claro, utilizo el arco bastante. Es una de las armas que más utilizo al inicio. Ya ahora estoy utilizando una mano más porque estoy en un nivel más alto, pero bastante al inicio, y pasado tal vez la mitad del juego utilizo mucho el arco, crossbow. Este es el que tengo. Tengo el de Callita. Es un arco bien bueno, y estoy utilizando este otro, un arco daédrico, y estos que me gustan mucho. So, what did Ingol say about all this? I bet he wasn't happy. Ese es un arco que me gusta mucho por su color, por sus detalles. Me gusta bastante. Y bueno, y este que es el arco grande de Callita, que es un arco también peculiar. Y flechas, vamos a ver. Y tengo estas flechas con daño 26. El de las flechas del arco largo Callita. Estas de Mertra son unas flechas especiales de una seguidora, de una follower de Edric. Esas son especiales también. Las flechas Dragonborn, de estas tengo muy poquitas. Bueno, tengo solo una. Unas flechas Akaviri. Y bueno, un montón más ahí. Flechas tengo bastantes. Ok, vamos a ver si tengo que conversar algo con Cassius. En absoluto, creo que él sabía que iba a pasar. Estaba jodidamente pálido, por decirlo así. Que lo digas. How's the siege? Tuvimos un increíble golpe de suerte. Rompimos el asedio y capturamos al hijo de Leyawin, Robert. Now that was a gift from the gods. So now I take it they're sitting in the valley twiddling their thumbs? Es un oscuro y viejo asunto, Cassius. Todo es engañoso. No sabemos quiénes son los amigos. Welcome to civilization, Dragonborn, where brother sets upon brother, father against son, children used as pawns to buy power and influence. Al menos cuando luchamos contra la nueva orden, no había nada de eso. Sabíamos quién era el enemigo, claro. That could have gone against us. I dread to think about how things might be if we lost that battle. That was a bloody day. Hablando de batallas, ¿no debes participar en esta próxima? I need to be leading my men, Dragonborn, from the front. Ellos nos lo hizo jurar. Angie solo permite ir a Solera si tú personalmente la cuidabas. I see. Then it shall be so. I'll also have my marines place a ring of steel around us both. Ok, cuando vayamos despejando el camino tras Azorela, ella solo debe disparar al objetivo. And then get her the hell out of there. Don't worry, I understand.
No debes esperarnos. Ve directo a tu barco y lleva a la casa. De vuelta con Angie. Where she belongs. Where all little girls belong. Not here. The gods are but foul beasts and should take their place amongst monsters and demons. Créeme, si hubiera otra manera de detenerle su incursión, hay una razón para todo eso, Cassius. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a los dioses? Lo que será, será. Okay. You too had better get some rest. We leave at dawn. Ok, voy a tener 24 horas de descanso. Excelente. 24 horas no, démosle 9, 8, 7 a las 6 de la mañana. Dragonborn, let's make haste. Wake the others and we shall be on our way. Vamos, Rigmor, es hora. Despierta a Sorella y reúnete con nosotros afuera. Okay. Sorella, wake up, babes. Time to go. Sorella, you're with me. Rigmor, follow the Dragonborn. We should keep a steady pace and not falter. No talking. You need to conserve your energy for the climb ahead. I placed provisions in certain safe spots along the route on the way over, so we can at least pause and gather our strength if anyone feels weak or the need to rest. I'll lead the way, Dragonborn. Keep about 10 paces behind. Okay, let's move out. Ok, suave. Que no le pierda de vista. Que venimos a atacar este punto. Bueno, está dura esta cuesta.
Ok, solo tenemos que atacar. Suave, me quedé atrás. Yo haciendo capturas de pantalla y esa gente ahí corriendo. Bueno, esto que estamos haciendo ahorita está bastante simple, porque es simplemente llegar al punto de encuentro. Entonces, bueno, llevamos un rato ahí recorriendo la zona y viendo, bueno, por lo menos estamos viendo un amanecer muy bonito. Pero bueno, sinceramente estamos... No, bueno. There it is, the Brenner River. Okay. Y cruzamos totalmente. My gods, Cassius, what a view. The last time I was there, the view wasn't so good. We'll rest up a while and descend a little further down. We are near to the source of the river. It cascades down into the valley. We follow down and cross to the south side at the bottom. Ok, ahora viene un descenso. Que como nos atacan nada, ni troles, ni lobos, nada. Ah, ok, un campamento. Take the weight off your legs. We can afford a quick respite. Sorella, eat something, please. Build your strength up for the descent. Okay, Cassia. Ok, vamos con Rigmor. Pues está Cyrodiil. Sabe que estoy haciendo capturas porque esto está épico. ¿Cómo te encuentras? I'm good. Isn't it amazing here, Dragonborn? You could almost imagine it was all a dream. And that we're... I don't know. Haciendo turismo. Bueno, si nos cruzamos con los bandidos, les pediré que posen sin moverse para que les pintes un cuadro. Esto bueno, para que tomaran un selfie. Oh, har har. Aren't you a bundle of fun? For your information, I'm really enjoying this expedition. Yes, and I'm going to make the most of it. So sulk away, you sulker. Anyway, you never told me what you wanted to talk about back at the castle. Was it important? You said it was. No, no era nada. Nothing? Well, nothing seems to be pushing me away from you lately.
It's not the first time you've pushed me away recently. So what gives? Come on. If it's anything to do with me, I have a right to know. Era algo que dijo Fred. And? Él dijo que nunca podríamos tener hijos. Tener mi hijo sería... Would what? Cualquier mujer mortal que conciba a un medio bestia muere en el parto. Oh, Dragonborn. So this is why you've been pushing me away. Because having your child might... Yes, I mean, I would love to have your children. But if that were to be an issue, then we won't have any. Pero Rigmor, tú quieres tener hijos. I want you. Puña. The gods can go screw themselves. They can go find some other stooge. As long as I have you, I am whole and complete. I want you, Dragonborn. You're my best friend, my soulmate, my guardian protector, and my love. De los dioses, solo los dioses saben cuánto te amo. And I love you too. Always. Ahora mismo solo quiero tenerte entre mis brazos. And I too. But don't you think it would freeze our butts off up here? Hay fuego aquí, eso, hay llamas de amor. Qué pucha, qué lindo esta gente, cómo se quieren, ¿verdad? Sobre lo que dijo podría estar equivocado. How do you mean? Sobre lo que dijo Fred, encontraremos una manera, te lo prometo. Hey, we always find a way. Así es. Siempre encontramos una manera. Qué lindas conversaciones, ¿verdad? Okay, let's head out. Ok, ya vamos. Pues nada, dígame que este juego es viejo y que hay juegos ahorita con mejores gráficas. Bueno, sí, seguro que sí, pero eso se disfruta, este juego se disfruta tanto como si fuera de última generación. Bueno, imagínense, yo estoy jugando yo estoy jugando Horizon Zero Dawn y este juego, y la verdad es que no me hace falta nada de ese juego a este. Y es que tiene que ver con las sensaciones más que con las calidades. Ahí, bueno, hasta lágrimas está echando Jennifer. Ahí pues esa gente está muy enamorado, ¿verdad? Hasta que dan envidia. Que hagan envidia ese par de dos. Gisela, ¿verdad? Ya qué conversación fue, pues, chica. ¿Será que veremos a los dragoncitos? ¿Será que tienen una parejita?
Gisela, lo malo es que no comieron nada por estar de plática. Espera, sí, está bien, me suena bien. Gisela, vamos a comer. Bueno, yo voy a comer algo. Vamos a comer. ¿Qué comemos? Vamos a ver algo nutritivo. Pescadito, aquí vea, esta sopa está. Esta está buena. Con un dulce. Y con una, yo creo que yo tengo yo creo que yo tengo leche. ¿Será que hay milk aquí? Vamos a ver. No. Aquí está. Mire, tengo una nada más. Listo. Ahora sí que comí bien. Sí debe ser, será. Sí, están los bebés. Qué madre. Quién sabe si iremos a ver la parejita aquí. Sí, no, porque imagínense. Dragonborn. Opa. Cassius, what happened here? Oh, mire. Una nota por aquí. Raiders. Aquí están. Está el otro. Uy, que me pegó sobre él. Anduve golpeando yo sobre él. Miren esos tipos tatuados, como con la cara. Con la cara pintada, estuvo genial. Cassius. ¿Cuánto queda, Cassius? We still have a ways to go. Let's move on. Sorella, ¿estás bien? Rigmor. Sí, no, sin conversación. Le anduve yo mandando un espadazo a Rick. ¿Por dónde va Cassius? Cassius. Se perdió Cassius del camino. You're messing with the wrong girl. A la puña. Condenado Alci. Te metiste con la mujer equivocada. Definitivamente.
¿Ya cuánto podrá faltar? Ni siquiera le llego al mapa. Oiga, pero ¿a qué horas va a ir uno a todos estos lugares? Fuerte, Abral, Igual, ¿qué horas tendré yo que ir a todos esos lugares? Qué buena esa música de piano. Creo que la pura par. Cascada o algo así. Suave. Me distraje demasiado. Porque ahí dice claro que no los pierda de vista. Bueno, pero quería ver la cascada. Okay, let's rest up a while. Sorella, take the weight off your legs. Eat and drink something, please. Okay. Ok. A ver si comemos, ahora sí, ¿verdad, G? Siéntate, descansa un rato, prueba cómo está Rigmor. Rigmor. Lo que hablamos hace un rato en la colina. Hey, we can cross that bridge when we come to it. Unless you're talking about taking me in your arms. Todo complicado. Hey, I think I know a way. Espero que no estés pensando lo que creo que estás pensando. Trust me. Hey, it's just amazing here. Look at those falls. Cassius, can we stay a little while longer? Of course, we don't have far to go now. We can take our time. I might take the opportunity of bathing in the pool. I'm not sure that's such a good idea, Rigmor. There are raiders in these hills. That's okay. I'll take the Dragonborn with me. He can watch over my things. Well, if you must, be careful. The water's icy cold. Uy. Come on, Dragonborn. I need to freshen up. Nos vemos, Sorella, que casi vengo. Qué buena cascada, en verdad. Te tengo que seguir, ¿verdad? Come on. Ya se tira de clavado. Que el agua está fría, Rigmor. Mire unos pedazos de hielo. Ah, no, bueno, no es hielo, es es como mármol. Ah, bueno. Mira una. Y esa es Azura, ¿no? Hey, Dragonborn, check this out. This shrine has been attended to recently. Y guardemos un toque antes. ¿Cómo estoy yo? ¿Necesito alguna mejora o algo? ¿Estoy bien? Y bueno, no toques nada más, debemos tener cuidado. Why not? Aquí me veo judíamente bien. Are you okay?
No sé, tal vez deberíamos volver. You're not going to get away from me this time. We might never have this chance again. Rigmor. Are you okay or not? Sí, estoy bien, bueno. That's what I thought. Sí, estoy bien. Okay, let's go. When you carry the load of others as well as your own, the nine shall help carry otra vez. Otra vez el sacerdote. Ella no pertenece a nadie, sacerdote. I am whomsoever you want me to be. Don't just stand there. Come on in. No sé lo de las cicatrices en la espalda de Rick. ¿Qué tenía que decir? Habla con el sacerdote. Hablo más. Ella no puede verte, ¿verdad? But she does, and calls out. No te permitiré hacerle daño. She is in no danger. She never was. The nine have listened and granted you your wish. ¿Qué quiere decir? No harm shall come to her, as mother and child are now blessed. Güey. Dragonborn, what are you doing? Voy. Momento. Talking to yourself is the first sign of madness. ¿Cómo podemos estar seguros? ¿Qué hay de los riesgos? There are always risks when bearing a child. This is natural. She has been blessed by Mora to help assure you both when the time comes. All she has to do is touch the shrine and it will be so. Tocar el santuario, dices. My child, touching the shrine can only bless what is already there to bless. The prophecy must be fulfilled. It is the will of the gods. If you don't get in here right now... Profecía, al menos me debes la verdad. A dragon child shall be born to reign over Tamriel, restored in my name. She will be the first of many of her kind, breaking the chains of despair. She will lift the curse and restore the light that shall burn brightly and purge the darkness from the land. Tamriel shall no longer be at the mercy of pestilence, war, and decadence for eternity. Men and Mer shall be at peace and as one with the blessing of the nine. It's official. A stark, raving lunatic. ¿Tenemos elección en esto? You have always had a choice. ¿Y qué si me niego? I'm afraid it may now be a little too late for that. Dragonborn, help! That got your attention, right? Now get over here. Oh, increíble. No. Okay. So you made your point. I'm done here. I don't know what's with you, but ever since Bruma, you've gone stone cold on me. It's not just what Friathov said to you. It's something else, isn't it? Is it because I wanted to see Bobby? No, nada de eso. Dragonborn, don't lie to me. What the hell is going on here? Who were you talking to? Estaba hablando conmigo mismo. Eso es todo. Te lo dije. Ya ese pastel se cocinó. Dragonborn, don't you want me anymore? Que sí. Rigmor, ¿qué pasa si te digo que tocando ese santuario podrías acabar tu dolor? Si tenemos un hijo. You're kidding, right?
We already decided we wanted a family. If this is the only way to make sure I'm safe. Intentaré explicar después, pero asegúrate de que sea algo que en verdad quieres. Dragonborn, I love you. Ay, pucha, ojalá que no pase nada extraño. Que no pase nada extraño. Que no sea una trampa de lutiosis. Que no pase nada extraño. Cuídame a Rigmor. Oh, oops. ¿Cómo te sientes? Hey, I don't think I've broken it. ¿Estás bien? Dragonborn, I'm okay, okay? Ok. You know, I worry about you sometimes. Ok, regresemos. Come on, let's go. Bueno, que dice que no pasó nada raro. Bueno, digo yo que no pasó nada raro. Esperemos que esa gente esté todo bien arriba. Y otra vez no hemos descansado nada ni comido nada. Rigmor, Dragonborn. Let's move on. Come, Cyrilla. This way. Quintus's encampment is just ahead. Ok, no pasó nada extraño. Todo va bien. Oye, que llegáramos al campamento por lo menos. Ahí está el barco. Oh, aquí estamos ya. Sí, pero estamos súper cerca porque... ¿Por qué no? Y paramos por pura vara porque... Paramos solo por ir a la cascada. Estábamos demasiado cerca como para no llegar en un solo... Pero no, digamos que sí, que estábamos cansados y que esa parada valió la pena. Anthony José, pueden hacer una pregunta. ¿Es algún mod de Skyrim? Sí, exacto, estamos jugando Rigmor of Cyrodiil, así como se llama el día de hoy, el stream de hoy. Este es el 8º día de estar jugando este mod, Rigmor of Cyrodiil. Es el segundo mod, antes que este que debemos jugar y que jugamos fue Rigmor of Bruma, y después de Rigmor of Bruma tenemos Rigmor of Cyrodiil. Entonces, así como se llama el stream de hoy, Rigmor of Cyrodiil, así se llama el mod, pero el primero es Rigmor of Bruma. Saludos, explorador. Then. Hey, Rigmor. I'm just so happy to see you safe and well.
You too, Dragonborn. And hey, you must be Serena. Qué bueno. Hey kid, you stay close to Zen. I'll look after you, okay? Okay. De acuerdo, Cassius. ¿Y ahora qué? Quintus will be expecting you. I'll need to rally my men and gather them around me. Once the battle commences, I'll follow you at a distance, and when I deem the area to be safe, I'll allow Sorella to take the shot. Cuando haya hecho eso, el disparo, entonces ¿qué? Once the task has been done, I'll be leaving immediately and taking her home. Gracias por todo, Cassius. Good luck, Dragonborn. Ok, Sorella. Sorella. Escucha, Cassius, Sam y sus marines te protegerán de ahora en adelante. ¿De acuerdo? Okay. Asegúrate de hacer todo lo que Cassius te diga y haga. Tu vida depende de ello. Roger that. Roger that. En serio, Sorella, no hace falta decirte que esto no es un juego, así que por favor, ten cuidado, concéntrate y cuando llegue el momento... Just take me to where the glass house is, and I'll take that shot, Dragonborn. I won't miss. Sé que no fallarás. Sorella, let's prepare you for the task at hand. You want to hear some stories of pirates on the high seas? You are so the coolest. Qué lindo. Come on then and follow me. Catch you later, Rigmor. Come and see us anytime over by the fire. I don't want to let you and Rigmor down, Dragonborn. Hey, we know that. And when Cassius tells you it's time to go, don't look back, okay? The Dragonborn and I can look after ourselves. So don't worry, okay? Bye. And guess what? Bye. You'll be getting a ride home on a pirate ship. How cool is that? When this is over, we'll come get you and do some fun things together. In happier times. Puente de los Suspiros. Encuentra a Quintus y debería estar allá. Bueno, pues llegamos al campamento y eso nos da el chance para hacer la pausa hoy. Voy a escribirte ahí a Anthony, voy a ponerte ahí Rigmor of Bruma, se llama el primero. Vamos a ver que tenía mal aquí este es el 01, digamos, el primero para jugar, y este sería el otro. Ahí para que te quede por ahí, Anthony, lo puedas revisar. Gisela, no, sí, ya por ahí avanzamos bastante, llegamos al campamento. Sorella se ha ido con Cassius, y bueno, y vamos a ver qué va a pasar ahora que hablemos con Quintus. Ya la batalla se acerca. Y sí, buenas noches, Gisela. Gracias a los que han estado siguiendo la transmisión, gracias por la compañía, por la conversación, y ojalá que a Andrés, ya se me perdió aquí la conversación. Sí, a Andrés Villa, ojalá que puedas recuperar tu cuenta de Twitch, ojalá que sí sea. Eso está bien triste. Ojalá que lo puedas recuperar. Y Anthony, gracias por la conversación. Ahí te dejé entonces el dato de
del mod de Rigmor of Bruma y el de Rigmor of Cyrodiil, por si quieres echarles un vistazo. Son dos historias bien largas, bien grandes y bien bonitas. Están bien fundamentadas y con mucho diálogo. Ojalá que lo puedas disfrutar. Y bueno, entonces nos vemos. No se olviden tomar su agüita miel y nos vemos en la próxima transmisión. Transmitimos desde Costa Rica y les agradezco si revisan las otras redes sociales, el TikTok, Twitch y YouTube, donde estamos subiendo contenido. Bueno, buenas noches, nos vemos.